विज्ञान सर्वत्र पूज्यते हे जे एक्सपो आसा ताच्या संदर्भान थोडीशी आमकां म्हायती दिया तुमी. विज्ञान सर्वत्र पूज्यते हो जो केंद्र सरकारचो विज्ञान प्रसार ह्या शृंखले अंतर्गत जो कार्यक्रम आसा तो गोवा युनिव्हर्सिटी एक ताचें म्हत्वाचें सेंटर आसा देशा भितर आनी म्हाका उमेद जाता की आयज अशा दिसांत आमच्यांनी विज्ञान सगळ्यां पर्यंत पावचें म्हणून वेगवेगळ्या लोकांचे लेक्चर्स दवरल्या. इतलेंच न्ही तर तांच्यांनी एक्झिबिशनूय दवरला आनी जे एक्झिबिशना भितर गांवां जे कोण सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा किंवा विज्ञानाचेर काम करपी लोक आसा आनी इतरत्र विज्ञान आधारीत ज्यो एक्टिविटी जाता तांचो एक्सपो आसतलो आनी म्हाका दिसता ही खूब बरी सुरवात, कित्याक सगळ्यां पर्यंत विज्ञान व्हरप आनी विज्ञान हो सगळ्यांचो विशय करप आनी एक सिटीजन सायन्स इनिशिएटीव ह्या संदर्भात फक्त विज्ञान न्ही, विज्ञान एज वेल एज तंत्रज्ञान म्हणजे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी फॉर ऑल आनी सगळ्यांचो विशय असो एक म्हत्वाचो कार्यक्रम आसा आनी म्हाका दिसता ते स्वागत करपाक जाय, कित्याक सगळ्या गांवांतल्या लोकां खातीर त्या नंतर शहरांतल्या भुरग्यां खातीर आनी वेगवेगळ्या स्तरांतल्या लोकां खातीर हो कार्यक्रम आयोजीत. आमचे एन्शियंट सायन्स जे आशिल्ले ते सायन्स आनी आतांचे सायन्स हातूंत डिफरन्स कितें आसा? सायन्स तेच, शास्त्र हो शब्द तेन्नाय शास्त्रच म्हणटाले, आयजूय ताका शास्त्र म्हणटा. आतां ताका चड साधन सुविधांची उपलब्धता जाल्या, ताका लागून जे कांय सिद्धांत पयलीं मांडिले ते सिद्धांत खुबशे सिद्धांतांक आतां सायंटिफीक वॅलिडेशन करपाक आमकां संदी जाल्या. फॉर एक्झाम्पल आमी म्हणटा की हळद ही खंयचे प्रकारे एंटीबायोटीक अशें पयलीं पासून ताचो वापर चालू आसा, पूण भितरलो खंयचो एक्झॅक्टली घटक तो कितल्या प्रमाणात मेळटा, फॉर एक्झाम्पल क्युरक्युमीन ताची पर्संटेज कितें मेळटा हे आयज विज्ञानाची प्रगती जाली कारणान आमी तातूंतली एक्झॅक्ट पर्संटेज काडपाक शकता किंवा ताचो फर्दर वॅलिडेशन करून तितलोच एक्टिव्ह कंपोनंट काडपाक शकता. होच फरक पडला. आनी इतलेंच न्ही तर आमची जी समृद्ध परंपरा आनी जे पयलींचे गुरुकुल पद्दतीन आयिल्लें ज्ञान आसा जे लोकां भितर आसा, लोकांच्या म्हणजे सांस्कृतीक परंपरे भितर आसा, हाका फर्दर वॅलिडेट करप हो एक खूब मोठो परिणाम किंवा खूब मोठी संदी आमकां मेळ्ळ्या आधुनीक तंत्रज्ञान आनी विज्ञानाच्या विकासा खातीर. पूण ती एकूच प्रथा आसा, आतां फक्त तें ऑब्जेक्टीव जालां, ताका आनी चड डीप आनी चड सर्वव्यापी करपा खातीर हो असो यत्न आसा. थँक्यू सर. सेंटराक एक हें बाबा असले करतालो प्रॉब्लेम होता ही आता जितकी केला पण जी लोकल आपली Myself, my name is Pankaj Parak. I am the project manager for Goan project, which is directly coming under Goa State Biodiversity Board. Our project basically basically a state brand that is Goan. As you can see over here, it's a Goan. So why it is Goan? So the basic meaning of that Goan means गोयची वना. जी गोयच्या वनांतल्यान जे मायनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आसा किंवा हे जे आमच्या गोवान अंडर युटिलायज किंवा अनयुटिलायज्ड आसा तांकां आमी यूज करून बेसिकली हे प्रोडक्ट्स आमी रेडी केला. सो what is the aim of this entire project is? The aim of this entire project is bioconservation through livelihood interventions. So how we are going to develop that livelihood intervention? Basically जे खंयचे फार्मर्स आसात म्हणून खंयच्या गांवांत जे लोक असतात तांकां जेन्ना आमी केन्ना सांगता की झाडां कट करनाका किंवा झाडां वाचयात, कन्जर्व करात, तर ते डिरेक्टली आमकां सदांच विचारता की वॉट इज द बेनिफीट फॉर अस बाय कन्जर्वींग दोज ट्रीज. सो आमकां ते खूब डिफिकल्ट जाता तांकां कन्विन्स करपाक की तांचो सायंटिफीक कितें रिजन आसा तेंचें कन्जर्वेशन करपा खातीर. सो हाव वी कम अप वीथ दीस, लायक आमी तांकां आतां ह्या प्रोजेक्टांतल्यान कशें कन्विन्स करून पावतात. वेन वी टेल देम की यू वील गेट अ मॉनिटरी बेनिफीट इफ यू कन्जर्व द ट्रीज, लायक हाव. सो त्यांच्याकडे जे कितें अनयुटिलायज किंवा अंडर युटिलायज मायनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस किंवा अग्रिकल्चरल प्रोड्यूस जे आसात ते तांकां जेन्ना तेंच्या कडल्यान आमी डिरेक्टली विकत घेता आनी तांकां आमी पयशे दिता. बेसिकली त्यांच्या कडल्यान घेतलेले जे रॉ मटेरियल्स आहा पळय ते आमी फायनल प्रोडक्ट्सान किंवा व्हॅल्यू एडेड प्रोडक्ट्सान कन्वर्ट करतात
and these are the products which are already converted into value added products. So हे केल्ल्या लागून कितें जाता, तांकां तेंचो बेनिफीट मेळटा, आमकां तातूंतल्यान रेवेन्यू जनरेट जाता, आनी जो रेवेन्यू हांगासर आमकां जनरेट जाता पळय, सो बेसिकली आमी जे न्यू ग्राफ्ट रेडी करपा खातीर किंवा न्यू झाडांची प्लांटेशन करपा खातीर, झाडां डिस्ट्रिब्युशन करपा खातीर आमी बेसिकली ते लोकांक दिता, मागीर फ्री ऑफ कॉस्ट आमी डिस्ट्रिब्यूट करूंक पावता. So by this way, we are trying to conserve our forest and indigenous variety of our Goa. So this is the entire frame of this project. डिफॉरेस्टेशन जेन्ना पळय जाता न्ही, म्हणजे कसल्या प्रोजेक्टा खातीर जेन्ना झाडां कापता जावं जमीन सपाटीकरण केल्लें आसता, तातूंत सादारण कितले तरेची म्हणजे अशी झाडां पेडां जावं जातूंच्यान अशे पद्दतीन वेगवेगळे प्रोडक्ट्स करूं येता, अशी कितलीशी ना जाता? Madam, that totally depends on what kind of trees are getting cut. So जर समज जे फ्रूट बेरिंग जे झाडां आसतात तांचो नो बेनिफीट मॅक्सिमम आमी हांगासर करूंक पावतात. फ्रूट बेरिंग म्हटल्यार कितें, जी व्हडले व्हडले आंबे, फणस हे जे फ्रूट बेरिंग आसता पळय, ते जर समज आमी तांकां जर समज सांगले की ह्या फ्रुट्सांचो तुमकां भले तुमकां आतां आयच्या डेटीक तेचे वेस्ट जाता कशें दिसता, पूण ते जर आमी यूज करूं शकता जाल्यार तांकां आमी ते ओवरऑल त्या झाडाची न्हू व्हॅल्यू एक प्रकारे वाडयतात. सो ताका लागून जर समज आमी तिची व्हॅल्यू वाडयली जाल्यार ती फॉरेस्टेशन किंवा डिफॉरेस्टेशन जावप खूब कमी जावं शकता अशें आमचें म्हणणें. सो तुमच्याकडे वेगवेगळे प्रोडक्ट दिसता, हय कितें एक्चुअली ते कॅन यू एक्सप्लेन सम? हय, आतां हांगासर वेगळे वेगळे प्रोडक्ट जे म्हटले न्हू जाल्यार अशे सर्टन अशे प्रोडक्ट्स आसात जे की मार्केटान खंयच आजून पर्यंत अवेलेबल नात. वाय? बिकॉज गोवान जे एक्सक्लुसीव इंडिजिनियस थोडे फ्रुट्स जातात जे भायर खंय जायना ते आमी यूज हांगासर करतात. जशें की हांगासर हे बिमला स्क्वॉश पळयत जाल्यार तुमकां मार्केटान खंयच मेळचें ना. बिमला मेळटली, पूण बिमलांचे स्क्वॉशान जे कन्वर्जन आसा पळय ते आज पर्यंत कोणें करूंक नासतलें. तशें बिमला स्क्वॉश म्हटलें, लेमन स्क्वॉश म्हटलें. आतां हे लेमन स्क्वॉश सुद्दां कितें, जे बाजारांत युजली येल्लो कलरचे लेमन्स मेळटात भायले, ते लेमन्स यूज करिना आमी. जे गोवान जे रेडे लिंबू म्हणटा किंवा व्हडल्या दाट सालीचे जे लिंबू आसता पळय ते यूज करून हे लेमन स्क्वॉश केला. सिमिलर वे जॅकफ्रूट पिकल म्हणा, जॅकफ्रुट्साचे आमी वरायटी ऑफ प्रोडक्ट आमी रेडी करूं शकता. बिकॉज जॅकफ्रूट हो असो फ्रूट आसा जो की जेका आमकां स्पेशली कितें करपाची गरज पडना, स्पेशली कितें करची गरज पडना म्हणून तो वेस्ट वयता. गोवान खंयच ताचें युटिलायझेशन जायना. एका घरान जर एक फणसाचें झाड आसा ताका 100 फणस एका सिजनाक लागले जाल्यार मॅक्सिमम 2-3 फणस कोण खाता, उरलेले 90-95% तो वेस्ट जाता. तातूंतल्यान कितें जाता, जो वेस्ट जाता जो फणस पळय ताका लागून जो ओनर आसतलो ताका कितें दिसता ह्या फणसाचो आपल्याक कितें यूजूच ना आनी फक्त 2च फणस हांव फूल सिजनाक खातलो, जाल्यार बेटर आय विल गेट इट फ्रॉम मार्केट, आय विल कट दिस ट्री अँड यूज इट फॉर अ टिंबर. पण तेच जर फणसाची जर ताका आमी कुवाळ्या पासून फायनली पिकलेल्या फणसा पर्यंत ताका जर आमी विकत घेवन ताका जर आमी पयशे दिले, तो कितें म्हणटलो आपल्याक हातूंतल्यान बेनिफीट जाता, फायदो जाता, मागीर तो ते झाड बेसिकली वाचयतलो. सो आमी आतां हांगासर जी पिकल जी केली तुमकां दिसता जॅकफ्रूट पिकल, स्पेशली जॅकफ्रूट पिकल ही न्हू कुवळे असतात पळय ल्हान टेंडर जॅकफ्रूट ताच्या पासून केल्लेली. आतां सीझन सध्या स्टार्ट जाला, कुवळे सुरू जाले येवपाक मार्केटान, ताचे आमी जॅकफ्रूट पिकल रेडी केले. ताच्या उपरांत फुडली स्टेज येतली ती रॉ जॅकफ्रूट मेळटलो, हिरवे फणस मेळटले, ताचे आमी हें करूं शकता, चिप्स करूं शकता, ताचे बियो मेळटले त्याचे आनी कितें तरी करूं शकता. पिकलेलो फणसाचे मागीर आमी पल्प काडूं शकता, साठां करूं शकता आनी कितें तरी कॅन्डी करूं शकता. सो ओवरऑल जॅकफ्रूटाचे फ्रॉम कुवले टू फायनल रायपंड वन सगळो तेचो यूज जेन्ना आमी फूल फ्रुटाचो करतले आनी तांकां फार्मराक आमी कन्विन्स करतले की हे तुमी आमकां हाडून दिया आनी तुमचें काम सोंपलें. ताका लागून कितें करतले ते झाड वाचयतले. आतां हे लेमन पिकल तशेंच केला. करमळा पिकल, करमलाचे एक्चुअली कितें जाता, करमला घरगुती युजा पुरती लोक घेता, यूज करता आनी झाडां जाय जाल्यार दवरता नाल्यार कापून उडयता, वेस्ट करता. करमलाचे पिकल युजली मार्केटान खंय मेळना, ते आमी गोंयची सगळी जी फ्रुटां जी मेळटा जी वेस्ट वयता ती हांगा यूज केली. आतां ही जी तुमकां हांगासर दिसता पळय हे आमचो लेटेस्ट न्यू अंडर ट्रायल म्हणटा पळय तसो प्रोडक्ट आसा. ही बिमलाची सोलां ही बेसिकली. जी सोलां कशी करता लोक कोण करपाक पळयना, त्या भायर हे आसा ते कुवाळे आसता पळय व्हडले कुवाळे मोठे, ताचे सांडगे, कुवाळ्याचे सांडगे युजली ते मार्केटान खंयच मेळचे ना. कॅश्यूनट बेसिकली वी गेट इट एवरीवेअर अँड आमकां सगळे कडेन मेळटा, पण तरी कॅश्यूनट हे भायले न्हू, जे गोवाचे जे लोकल फार्मर्स आसात, कॅश्यू बागायतदार आसात, तांच्या कडल्यान तांच्यांनीच प्रोसेस करून घेतलेले हे सगळे प्रोडक्ट.
आता हांगासर आमी फॅसिलिटी कितें दवरला तर QR कोड दवरला सो दॅट एनी कस्टमर हुएवर इज टेकिंग दीस प्रोडक्ट दे शूड नो which farmer has that gives this product entire thing gives us the authentication की हे जे आम्ही कितें हांगासर हाडला पळय ताका गोंयच्या फार्मरा कडल्यानूच घेतला आणि गोंयचे मातयेंतल्यानूच हे सगळे प्रोडक्ट्स आमकां मेळ्ळे आसा QR कोड जेन्ना आमी स्कॅन करता पळय ताचेर फूल हिस्ट्री येता ताची खंयच्या फार्मरा कडल्यान घेतला खंयच्या सेंटराचेर प्रोसेस जाला आणि कोणे तांकां प्रोसेस केला सो हेची ह्या QR कोड Full information मेळटा. इन्फॉर्मेशन मेळटा ते कुवाळे म्हटले तुम्ही ते एश गार्ड न्हू ते हॅश गॉड ओके सो युजली ते कितें जाता यूज चड जायना ते नॉर्थ सायडीक यूज जाता फक्त ते बट डेटा ते करपाक खूप स्वादिष्ट आणि बरे स्वादिष्ट आणि त्याची जी मेडिसिनल व्हॅल्यूज असतात पळय ते खूप असतात कळ्ळें न्हू तेका लागून आमी तांकां एक कुवाळे युजली वेस्ट वयता तांकां जर खंयच्या एक बऱ्या प्रोडक्ट्सान कन्वर्ट केले आणि जर लोकांक कन्विन्स केले की यू कॅन यूज दीस देन लोक पीपल वील स्टार्ट कन्झर्विंग दीस तशें बे लीफ पावडर बे लीफ तामपत्र म्हणटा पळय तें आमकां मेळटा खरें पूण तसो पावडर मेळना टर्मरीक पावडर लोकली गोवाचे जे फार्मर्सांनी जी टर्मरीक प्रोड्यूस केला पळय ती तांच्या कडल्यान हार्वेस्ट करून तेंच्या कडल्यान बाय बॅक करून आमी पावडरान कन्वर्ट केली सो दीस इज लायक एंटायर हेचे स्क्वेश बी आसा पळय न्ही हय. ते चड दीस उरना ते प्रिजर्व करपा खातीर तुमी कितें यूज करता तातूंत न्हू एक FDAचे नॉर्म्स अँड कंडिशना प्रमाणे जे मिनिमम कितलो प्रिझर्वेटीव घालपाक जाय फूड प्रिझर्वेटीव तितलो आमकां तातूंत एड करचोच पडटा आनी इफ इट इज रेफ्रिजरेटेड प्रॉपरली इट कॅन लास्ट अप टू 6 to 9 months ताची शेल्फ लायफ आमी आतांच दिता बिकॉज लास्ट सिजनाच्यान आमी हे प्रोडक्ट स्टार्ट केला मिनिमम 9 months जर रेफ्रिजरेटेड कंडिशनान दवरले न्हू जाल्यार तांकां कांय जायना बिकॉज तातूंत FDA नॉर्म्स अँड कंडिशना प्रमाणे जितले प्रिझर्वेटीव घालपाक जाय तितले एड करले प्रोसेसिंग युनिट खंय आसा तुमचें आमचो पाळी साखळे कोटंबी पाळी म्हणटा पळय बिचोले तालुक्यात थंय आमचो ऑलरेडी एक सेंटर जाला इन असोसिएशन विथ CSR फंड्स ऑफ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड आणि एक आता अपकमिंग सेंटर आसा कुडचोडे कोणतेमोड गव्हर्मेंटाचो युनिट काय प्रायवेट हो ना हो प्रायव्हेट ना हो सगळो गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट हो गव्हर्मेंटाची ब्रँड ही गोवन एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट हय आणि तातूंत गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटीन इनिशिएटीव घेवन हो प्रोजेक्ट सगळो डेव्हलप केलेलो ओके थँक्यू सर तुमचें नाव कितें माझे नाव पंकज परब हांव प्रोजेक्ट मॅनेजर फॉर नॉर्थ गोवा फॉर दीस प्रोजेक्ट गोवन गोवन 10 एडवांटेजीस आसात तातूंत पयल्यो 3 म्हणटा त्यो व्हेरी इम्पॉर्टंट सामक्यो I started my teaching career in 1976 and I taught for 11th and 12th in MES Higher Secondary School. Earlier it was in Vasco, Joshi building. Later on it got shifted to Zuari Nagar. So there I taught from 1976 till 1987 for 11 years. In 87 I joined Goa University as a lecturer, then became reader and then became professor, and after that retired in 2012. So after retirement I am teaching in DMC College, MAPSA, for MSc students in pharmaceutical chemistry and MSc students in organic chemistry. So what is this Okay, I am telling stall you. exactly? Yeah. This is regarding microscale experiments. Okay. In fact, during my stay in Goa University, I had an opportunity to go to USA as a visiting faculty. In 1992, I got myself trained in microscale techniques and microscale experiments because they are using microscale experiments. We are not using it in India. So I thought of implementing those microscale techniques in India, that is in Goa University. What exactly microscale chemistry is? Techniques means, yeah. Microscale means
conducting experiments on small scale. Basically, the word micro means 10⁻³ . There are certain experiments which make use of really micro quantities, but most of the experiments they are called small scale. Okay, you reduce the quantities, nothing else. But to reduce the quantities and to conduct that experiment, you require special type of apparatus or a small apparatus. So these apparatus are not available in the market. So I got them prepared from the glass blowers, and there are no glass blowers in Goa also. I had to go to either Mumbai or Pune. So right now I am getting this glass apparatus from Pune. So you have to sit with the glass blower and get the things whatever that you want. For example, now this is the entire kit which is required for undergraduate chemistry students. Okay, BSc. Those who are doing BSc in chemistry, they require this kit. This is all put in a box. Right now I don't have that box with me. Okay, put in a small box of this type. Okay. So experimental kit. Experimental kit, and it is mainly made up of glass apparatus. Similarly, there is another kit which is for postgraduate students. I can show you that, just a minute. You have a quick fit joints. They are a standard size. They fit exactly. Say for example, this will go. This is called male. This is called female. So this will go exactly into this. This will fit into the flask. Say for example, this flask. This is called Hickman head. This is the most interesting apparatus for carrying out small scale distillation. Okay. So for example, if you have just a very small quantity, half a milliliter, etc., then if you take or 1 milliliter, whatever the small quantity, how to distill it? You cannot use big apparatus. So you cannot use even apparatus of this type. See, this is normal standard distillation apparatus. This is small scale again, but to distill 1 milliliter, it has to go here and then come here and get distilled out. That is not possible. This is okay for 5 milliliters, 10 milliliters, etc. But if you want to really distill on a small scale, then this is the best apparatus. That's called Hickman head. What is the name of the person who must have first invented that? So if you put that and distill it, it gets collected here. You can attach a condenser here also, which is not shown here. In this apparatus. This is again, can you see this? These are small joints. These are called B10 and this is called B14 joints. Slightly bigger size. So condenser is here. That fits into that. घालपाचें कारण कितें? See, I have been moving all over India and conducting workshops on microscale experiments for teachers as well as students. To popularize microscale techniques. Basically, microscale techniques reduces the cost of the experiment. I will just give you a simple example. Say, to perform an experiment, it requires 100 rupees. Let us just assume that it requires 100 rupees. Now, if that experiment is carried out on micro scale, you can do it in less than 10 rupees. Sometimes even less than 1 rupee. If you see this kit, the amount of chemicals that we use here, they are really in very, very, very small scale. See, the total chemical present here is 2 milliliter and we will be using this for more than 50 experiments. Okay. So there are 11 chemicals here. What are the chemicals, sir? They are all harmless chemicals. Some of the chemicals, for example, what I showed you right now, is 5% acetic acid. You can use vinegar, which is there in the kitchen. Okay, that is 5% acetic acid. This is baking soda or sodium bicarbonate in chemistry we call it. It is a baking soda. These experiments, they give you some idea about
how pollution of air affects Earth and our environment. So by doing this experiments, student gets a right practical hint how these gases like nitrogen dioxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide, how they are responsible for pollution. For instance, if you go on a road and if there are trees planted on both the sides, okay, you will observe that the leaves of these trees, they are not blush green, they are yellowish green. You know what is the reason? The reason is leaves always lose water by transpiration. So at a given time, there are some droplets of water on the surface of the leaves. And the main gas coming from vehicles is nitrogen dioxide. We call it as a NOx. NOx means it is nitric oxide and nitrogen dioxide. This dissolves in that water droplets and forms nitric acid. And that is the precise reason why the leaves of these trees, they are yellowish green, they are not blush green. Interior, they will be dark green in color. Okay. Even if you happen to travel in a highly traffic area where there are lots of vehicles going on, your eyes starts burning, even the body starts itching. Yes. The same thing, sweat, nitrogen dioxide and nitric oxide, it gets dissolved. Water is always there on our eye, so it gets dissolved in that, and that's the precise reason you get that sensation. Yes. So, like that, we can explain altogether 8 experiments by using this kit. So, this is regarding microscale experiments in environmental chemistry. It's called environmental chemistry. Okay. So, the professor here in Goa University, Okay. Sri Vallabh Pandurang Kamath. आणि ह्या तुम्ही व्हेंटिलेटेड एरियान दवरपाक जाय सो दॅट एअर शूड बी देअर ह्युमिडिटी नॉट डायरेक्ट सनलायट आणि दीस इज अ स्प्रे हितून वॉटर घालून तुम्ही दिसांतल्यान 3दा हे कट करपाचें लायक क्रॉस शूड नॉट टेक इट आउट जस्ट कट दीस 3दा स्प्रे करपाचें दिसांतल्यान आणि भायर दवरपाचें आफ्टर 10 days this will have a sprout. One sprout, and after 10 days you will have next sprout. And it fortunately you can have a third sprout, but not sure. 2 sprouts are you will compulsory. आणि ताजे उपरांत मागीर कितें हें करप दुसरें काडपाचें जालें मागीर हे कितें रेडीमेड तें रेडीमेड किट या ओके आणि ताजे बी तसले हें कांय ना बियां बी ना आसता तशें हां ओके मागीर समजा आनी परत करपा जाल्यार परत दुसरें घेवपाचें दिस विल 2दा जातलें बट किंवा मॅक्झिमम 3 times. व्हॉट इज एक्झॅक्ट नेम ऑफ दीस मशरूम Oysters mushroom, like oysters. ओके ओके कितले दीस लागता ताका ग्रो 10 दीस 10 दिसान मशरूम रेडी या फर्स्ट स्प्राउट will come. ओके तितून कितें ते स्प्रे करपाचें आसा म्हणटा तें हितून ओके. उदक घालप हां क्रॉस कट करप हां उदक घालप आणि दिसांतल्यान 3दा स्प्रे करप ओके ओके मागीर तेजे कॉस्ट बीस कितें आहा ताका 200 फॉर दिस ओके हें खंय तयार करता तुमी प्रोडक्शन एक्चुअली दिस कंपनी इज रजिस्टर्ड बट वी डू दिस इन लॅब तयार लॅबान करता खंय चौगुले चौगुले कॉलेज कॉलेज ओके कॉलेज बायोटेक डिपार्टमेंट आहे ना. हां ओके थँक्यू